Atik sekarang ko molenga songan tini atik sekarang ko kasabai ya nasong turaci hala kada wen diba daw sa ya border area dong basa bangan ini kan himan yang ni nasong nak cing ya cing alam lah cing akun kadang mo orang atik sekarang ni dokan rang ko bangalang ni dokan rang ko bisong antangan swing jok ni bon tak pli bangalang halang win jok cing control ko ba cing sak ni mai ki bisong ko mansok jaba ya ni bon tak pli dokan rang ko supleng ya bangalang tak pli agreng jok. Hello changsa thairam saksa namgaba prengna nigamana sakantikon angni channel saksamo nigamana dauya cibinang area o banggalang acik nokrang ko ibai mana suani ko takaha nigamana simana video ni clip sango tisara painga maina bibin acik banggal mandi sansim aro apsan jangi thangar macem uni ku isep onda o google insani ko takang ya maina asel ya banggar ko election chakatani aselo onginga obostrang demo wara bangalara daude lekha ko file ko tibasu igalanin agana ko na daude bangalang sa hatskrang ko khaje jikani ko nokrang ko dokru dokprake aro walni bako diba isu ani ko rakinga ndimna simana video ni clip ra konti sami sokat nanga rabenga ndimna ching hai jojol video ni clip ra ko nirna ibu ya atskrang ni dokan chimne obostan ngesok nibu ya atskrang ni dokan chim takli bangalang dokri jok sojo ये दुकान के अवस्था इंस्ट्रक्शन जहाँ फिर हम फरमाइदा क्या ये आजकल दुकान में अच्छा अवस्था नजर नहीं बो बांगलांग डॉक्टर का वहाँ यार हमको इस ग्लास में हमको तकले चिचियांग जो प्रॉब्लम उखुए हैं इंडियन हाँ वाल के बिना दिस मैं बना कर बो এবং দুঃখের যে একটা ভাবনা আজকে এখানে এসেছে সারা প্লেন বেল্টের মানুষ এত দুঃখ দিয়েছে সেটা আসলে অভাবনীয়।